Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. My name is Riha. My name is Syafa. Today we're going to read and interpret the article that we found in CNN Media. Archaeologists discover over 100 schools at Aztec site in Mexico City. Archaeologists have uncovered a new section of famous Aztec tower of schools in Mexico City. Para arkeolog telah menemukan bagian baru dari menara tengkorak Aztec yang terletak di kota Meksiko. The structure, called Huayzompanti, was first discovered 5 years ago by archaeologists with the Urban Archaeology Program, or PAU, of the Mexico Government National Institute of Anthropology and History, or AINE. Bangunan tersebut yang disebut Huayzompanti pertama kali ditemukan 5 tahun lalu oleh para arkeolog dengan program arkeologi perkotaan atau yang lebih sering disebut PAU dari Institut Antropologi dan Sejarah Nasional Pemerintah Meksiko atau yang biasa disebut INAH. Now, archaeologists say they have found an additional 119 human skulls in the eastern side of the tower. According to a statement from the AINA, it is believed to be one of 7 collections of skulls that stood in the Aztec capital Tenochtitlan. Menurut INAH, para arkeolog telah menemukan 119 tengkorak manusia tambahan di sisi timur menara. Ini diyakini sebagai salah satu dari 7 koleksi tengkorak yang berdiri di ibu kota Aztec, Tenochtitlan. A total of 484 skulls had previously been identified at the site, which archaeologists say dates back to at least the period between 1486 and 1502. Sebanyak 484 tengkorak sebelumnya telah diidentifikasi di situs tersebut yang menurut para arkeolog berasal dari setidaknya periode antara 1486 dan 1502. The newly uncovered wall is comprised of the skulls of men, women, and children who were likely killed during ritual sacrifice to the gods. According to the statement, at least 3 children were discovered among the skulls, identified by their smaller build and developing teeth. Menurut pernyataan itu, dinding yang baru ditemukan dari berbagai tengkorak pria, wanita, dan anak-anak yang kemungkinan besar dibunuh selama ritual pengorbanan kepada dewa. Setidaknya 3 anak ditemukan di antara tengkorak, diidentifikasi dari tubuh mereka yang lebih kecil dan gigi yang sedang tumbuh. The site also indicates that the construction of the towers were part of the culture and identity practice of the Aztecs. INAH menyatakan bahwa tempat tersebut juga menunjukkan bahwa bangunan menara tersebut dulunya merupakan tempat praktik budaya dan identitas bagi Aztec. Many structures built by the Aztecs in the city of Tenochtitlan, now Mexico City, were destroyed after the city came under control of Spanish soldiers and indigenous allies in the 1500s, the early states. Banyak bangunan yang dibangun oleh suku Aztec di kota Tenochtitlan, sekarang kota Meksiko, dan dihancurkan setelah kota itu dikuasai oleh tentara Spanyol dan sekutu pribumi pada tahun 1500-an. As a result, many school towers in the area were razed and scattered fragments have since been recovered by anthropology teams.
Akibatnya, banyak menara tengkorak di daerah tersebut dihancurkan oleh fragmen yang berserakan telah ditemukan oleh tim antropologi. Despite their destruction, they left a lasting impression on those that witnessed them, with conquistadors Herman Cortes and Bernal Diaz del Castillo mentioning them in writings of their conquests, Ainah said. Menurut Inah, meskipun kehancuran mereka meninggalkan kesan abadi pada orang-orang yang menyaksikan mereka, dengan penakluk Herman Cortes dan Bernal Diaz del Castillo menyebutkan mereka dalam tulisan penaklukan mereka. That's all from us. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.